অনুমান 1:40-এর দিকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে কেবিকে বীরচন্দ্রনগর এখান থেকে একটা গাড়ি চুরি হয়েছে। তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসি, এসে নাইট গার্ডের সাথে কথা বলি। তো তারা যেখানে ছিল তার পাশেই একদম সঙ্গেই গাড়িটা রাখা ছিল। ওখান থেকে চাবি একটা রুম থেকে নিয়ে তারা গাড়িটা নিয়ে চলে গেছে, যেটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আমাদের। কি গাড়ি এটা? এটা বোলেরো TR080921। আর কি কি চুরি হয়েছে? তাদের বক্তব্য অনুযায়ী চাল কিছু নিয়ে গেছে আর 3টা সেলাই মেশিন, সঙ্গে আরও 2টো ছিল কিন্তু ওগুলো ধরেনি, 3টে নিয়ে গেছে। এখন কি ফরেনসিক টিম এসেছে? হ্যাঁ, এখন ফরেন্সিক টিম এসছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টও আসছেন, বাকি আমরা তদন্ত করে দেখছি। তবে পুরো ঘটনাটাই সন্দেহজনক। थैंक यू सर। कल जो रात को 1:15 में मुझे फ़ोन आया, फिर मैं फ़ोन किया, फिर पता चला कि हम लोग का ऑफिस का व्हीकल नहीं है। तो फिर हम लोग 1:30 बजे मेरे और 2 कॉलीग के साथ में इधर आया ऑफिस में। आने के बाद हम लोग देखा यहाँ ऑलरेडी पुलिस आ चुका है, क्योंकि हम लोग मैं फ़ोन करके बोला था यहाँ जो नाइट सिक्योरिटी है कि पुलिस को खबर देने के लिए। तो हम लोग आकर पुलिस हम लोग सब इन्वेस्टिगेट किए तो देखा कि पीछे से ये जो अभी आप लोग ने देखा, पीछे से विंडो टूटा हुआ था। फिर आकर यहाँ से बाहर से दरवाज़ा खोलकर देखा कि अलमारी पूरा टूटा हुआ है और सीविंग मशीन टीन नहीं है, और अलमारी का मैक्सिमम जो था उधर चावल था और कुछ मटेरियल्स था वो सब लेकर गया। और मेनली है ऑफिस का चाबी जहाँ रखते हैं हम लोग, वो वाला ड्रॉयर तोड़कर चाबी, ऑफिस का चाबी लेकर ऑफिस का व्हीकल चलाकर ले गया अभी तक। उसके बाद हम लोग फर्दर अभी पुलिस को दिए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वही अभी तक मुझे इतना ही मालूम है। क्या होते हुए एक चोरी हुआ है कि कैसे ये हुआ है आपको? नाइट गार्ड लोगों को तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया। वो लोग जैसे बोल रहे हैं, उन लोग से पता चला है कि उन लोगों को जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तभी उन लोग को पता चला। तो वो लोग उन लोगों को मतलब चिल्ला कर रुकाने गए, तो इतना में गाड़ी ऑलरेडी निकल कर चला गया। थैंक यू। কি চুরি হয়েছে? কালকে রাত অনুমান 1:40-এর দিকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে কেবিকে বীরচন্দ্রনগর এখান থেকে একটা গাড়ি চুরি হয়েছে। তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসি, এসে নাইট গার্ডের সাথে কথা বলি। তো তারা যেখানে ছিল তার পাশেই একদম সঙ্গেই গাড়িটা রাখা ছিল। ওখান থেকে চাবি একটা রুম থেকে নিয়ে তারা গাড়িটা নিয়ে চলে গেছে, যেটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আমাদের। কি গাড়ি এটা? এটা বোলেরো TR080921। আর কি কি চুরি হয়েছে? তাদের বক্তব্য অনুযায়ী চাল কিছু নিয়ে গেছে আর 3টা সেলাই মেশিন, সঙ্গে আরও 2টো ছিল কিন্তু ওগুলো ধরেনি, 3টে নিয়ে গেছে। এখন কি ফরেনসিক টিম এসেছে? হ্যাঁ, এখন ফরেন্সিক টিম এসছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টও আসছেন, বাকি আমরা তদন্ত করে দেখছি। তবে পুরো ঘটনাটাই সন্দেহজনক। थैंक यू सर। कल जो रात को 1:15 में मुझे फ़ोन आया, फिर मैं